ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ନିଶାନି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସେଟ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେଟ୍ର ସମାନତା। ସେଟ୍ କେତେବେଳେ ସମାନ ବୋଲି କହିବା ତ ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ନେବି ଏ ଓ ବି। ତ ଏ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ବି ସେଟ୍ରେ ଥିବ ମାନେ ଏ ସବସେଟ୍ ବି ଓ ବି ସବସେଟ୍ ଏ। ତେବେ ଏ ଓ ବି ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟ ସମାନ ହେବେ। ମନେ କରାଯାଉ ଏ ସେଟ୍ରେ ଆମର ଅଛି 1 2 3 4, ବି ସେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ 1 2 3 4। ତାହେଲେ ଏ ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟକୁ କୁହାଯିବ ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି। ଯଦି ଏ ସେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ 1 2 3 4 ଏବଂ ବି ସେଟ୍ରେ 1 2 3 4 ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ 2 ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ସମାନ ବୋଲି। ତ ଏଠି ଏ ଓ ବି ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସେଟ୍। ତ ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗଣିତ ବହି, ଗଣିତ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଲିଖିତ ଅଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ବହି, ଯେମିତି ଆମର ଗଣିତ ବହିରେ ଆମର ବୀଜଗଣିତ ଅଛି, ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ଜ୍ୟାମିତି ଅଛି, ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ସରଳ ଗଣିତ ଅଛି, ତ୍ରିକୋଣମିତି ଅଛି, ଗଣିତ ସୋପାନ। ସେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଗଣିତ ବହି ଅଛି ସେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଗଣିତ ବହି ରହିଛି। ତ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଲେଖିବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖିତ ଗଣିତ ବହିକୁ ମୁଁ ସେଟ୍ ଏ ନେବି ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଲିଖିତ ଗଣିତ ବହିକୁ ଟି ନେବି। ତ ଆମେ ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କଳ୍ପନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇ ଲେଖିବି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ବହିମାନେ ରହିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଏସ୍ ଇରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଟି ଇରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାନେ ଏସ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖିତ ଗଣିତ ବହି ମଧ୍ୟ ଇ ସେଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଟି ସେଟ୍ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଟି ବହି ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ଲିଖିତ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇ ସେଟ୍ରେ ରହିଛି, ମାନେ ଏସ୍ ସବସେଟ୍ ଇ ଆଣ୍ଡ ଟି ସବସେଟ୍ ଇ। ତାହେଲେ ଏଇ ସେଟ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଆମର ଆଲୋଚନାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତ ଆଲୋଚନାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଟ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଇର ଉପସେଟ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଇର ଉପାଦାନ ହୁଏ, ଉପସେଟ୍ ମାନେ ଏଠି ଏସ୍ ସବସେଟ୍ ଇ ମାନେ ଉପସେଟ୍ ଇ, ଟି ସବସେଟ୍ ଇ ବା ଏସ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇରେ ରହିଛି ଆଉ ଟିର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଇର ଉପାଦାନ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ସେଟ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ କାହା କୁହାଯାଏ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସେଟ୍ କାହା କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ସେଟ୍। ତ ଆମର ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ସେଟ୍କୁ ନେଇକି କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ସେଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ମନେ କରାଯାଉ ଏ ଓ ବି ସେଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ତାହେଲେ ତିନୋଟି ଅପରେସନ୍ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ରହୁଛି ସଂଯୋଗ, ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ନେଲି ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ, ଯାହାକୁ ୟୁନିୟନ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଛେଦ ବା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କହିଥାଉ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଅନ୍ତର, ଯାହାକୁ ଡିଫରେନ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆମେ ଆଜି ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମନେ ରଖ, ସେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନଙ୍କ
सेट मानक मध्यरे ए प्रक्रिया मानक नहीं जो बीजगणितर सृष्टि होता है ताहाकू बुलियन बीजगणित कहा जाए। कौन कहा जाए? बुलियन बीजगणित कहा जाए। ताकू किए लिखिछन ना बुलियन अलजेब्रा बोली कहा जाए। बुलियन बीजगणित को इंग्रजी बुलियन अलजेब्रा कहते। आकु लिखि हमर आनिचंती किए बा ए बीजगणित जो अवदान कहार अच्छी ना जॉर्ज बुली। ठीक अच्छे। तो सेट प्रक्रिया आम तीनोटी प्रक्रिया को विस्तृत भाव आलोचना करवा। सो प्रथम प्रक्रिया हूँ संजोग। ताले संजोग कौन बा यूनियन कौन? जदि आमर ए ओ बी दुईटी सेट नबा ताले जदि आमर ए ओ बी सेट दुई थिबा समस्त उपादान बा ए सेट रे जहाँ थिबो बी सेट रे जहाँ थिबो समस्त उपादान गुड़िक नहीं गठित सेट को ए ओ बी रो संजोग माने ए सेट रो जहाँ एलिमेंट और बी सेट रो जहाँ एलिमेंट दुई जनकर एलिमेंट को नहीं जो गठित सेट हम ताको ए यूनियन बी द्वारा सूचित कर ए यूनियन बी कह। तो ए ओ बी सेट द्वय थिबा समस्त उपादान को नहीं गठित सेट को ए ओ बी रो संयोग कह जाए आम ए यूनियन बी भली लिखि था। ठीक अच्छे। तो आपको आम एमती लिखि था ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बा एक्स बिलोंग्स टू बी माने एक्स ए रो एलिमेंट जहाँ बी रो मध्य ता एलिमेंट रो माने ए रो एलिमेंट एवं बी रो एलिमेंट ए यूनियन बी रे रहिबो। ताको जब भेन डायग्राम रे ड्रॉ करबा यूनियन बी रो तो भेन डायग्राम टी ए भेली हवा हमर हमर ए यूनियन बी बुझेला। तो आम प्रथम प्रक्रिया को बुझी पारले। ठीक अच्छे। तो आम आपको एक उदाहरण माध्यम बुझा। सो ए सेट रे आम नबा पी क्यू आर तीनोटी एलिमेंट अच्छी पी क्यू आर और बी सेट अच्छी एस टी यू भी। ए सेट तीनोटी एलिमेंट बी सेट चारोटी एलिमेंट। जब ए यूनियन बी लिखी तब लिखी पी क्यू आर यूनियन एस टी यू भी। तो ए यूनियन बी केते हेबो ना पी क्यू आर आउ एस टी यू भी आमर समस्त एलिमेंट ए यूनियन बी रे रहिबे। बुझीला। सो प्रथम उदाहरण बुझी पारलो। तो द्वितीय उदाहरण आ गोटे उदाहरण नबा मन करा जाऊ ए इज इक्वल टू 1 2 3 ए सेट रे हमर 1 और 2 3 तीनोटी एलिमेंट पुणी अच्छी। सो बी सेट नबा 2 3 4 5। सो जब ए यूनियन बी लिखी तब लिखी 1 2 3 यूनियन 2 3 4 5। सो आम कौन आसो ना आम ए यूनियन बी रो 1 2 3 4 5। सो आम समस्त एलिमेंट ए यूनियन बी रही। देख ये आम 2 3 ये 2 3 अच्छी ये 2 3 जोटा रिपीट हम से डबल थर लिखा जीवनी थरी ही निमती आमर एटी आमर कुछ एलिमेंट सामान ना तेणुक पी क्यू आर एस टी यू भी सब गला कि जब आम एलिमेंट रिपीट हो से आमर थरी ही लिखा आ डबल थर लिखा जीवनी। तो आम पढ़ा संयोग संबंधी केतोटी तथ्य। तो प्रथम तथ्य जीवा। प्रथम तथ्य कौन कौन ना जदि ए सबसेट बी हो तो ए सबसेट बी हेले तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हम। जदि ए हमर सबसेट बी हुए माने ए रो एलिमेंट बी रे थांती तो ए यूनियन बी हमर बी सेट हम। देखिए ताको अपन उदाहरण माध्यम के बुझिबा। मु ए सेट रे नेली 1 2 3 बी सेट रे नेली 1 2 3 4 5। देखो ये हमर ए सेट रो एलिमेंट बोलते बी सेट रे रही ताको हम ए यूनियन बी माध्यम रे देखिबा। जब हमर ए यूनियन बी हेबो ताले हमर केते आसीबो सब गुडा आसीबो हमर 1 2 3 एटी जेहेतु 2 3 अछि एटी भी 2 3 अछि तेनु करे हमर रिपीट हबो नै बाकी रहबो 2 4 5। ताले कहार एलिमेंट हला ए एलिमेंट सब कहा थर अछि बी थर अछि बी रो थिबा सब एलिमेंट को हमर ए यूनियन बी रो मध्य रही। ताले हमर कोन बुझले ना ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ताले प्रथम तथ्य कोन ना ए सबसेट बी हेले ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हबो। ठीक से परी जदि बी सबसेट ए हबो
बी सबसेट ए हेले ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए हम ये बी जदि सबसेट ए हेले ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए हम बुझीगला। तो देख जदि मु उदाहरण नेबी बी इज इक्वल टू 2 3 ओ बी इज इक्वल टू सॉरी बी लिखिया बदले ए लिखा जावा कथा ए इज इक्वल टू 1 2 4 5 6 जदि ए यूनियन बी लिखिबी ए सेट रो छै हमरो 1 2 4 5 6 बी सेट रो छै 2 3 सर हमरो बी सेट रे 2 4 अछि एवं ए सेट रे हमरो 1 2 4 5 6 अछि सेटा हमरो ए सेट ए सेट रे हमरो 1 2 4 5 6 और बी सेट रे 2 4 तो ए यूनियन बी हम 1 2 4 5 6 तो देख पे मैंने ए सबसेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू को सेट है हमरो ए सेट है तो बुझीगला। तो आम प्रथम नियम कौन जानले प्रथम तथ्य संयोग संबंधित प्रथम तथ्य अच्छी ए सबसेट बी हेले ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हम आ बी सबसेट ए हेले ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए हम। तो नेक्स्ट जो द्वितीय नंबर तथ्य तो द्वितीय नंबर तथ्य हूँ जेकोसी सेट ए सहित ए रो संयोग ए अटे अर्थ हूँ जदि आम सेट ए ता निज सहित संयोग हो माने ए यूनियन ए तेबे आसब ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो देखिबा ए यूनियन ए रो संयोग ए केमिति होची उदाहरण नबा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ताले सही ए मध्ये संयोग हेले तो ए मध्ये 1 2 3 4 आसीबो ताले ए यूनियन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 4 सो रिजल्ट मध्ये आसीबो 1 2 3 4 ताले ए हमर द्वितीय तथ्य जानले ताले ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। थर्ड पॉइंट को आसीबा थर्ड हमर तथ्य कोन अछि तथ्य 3 जे शून्य सेट बा थीटा रे कौन सी उपादान नथिबारु जेकोसी सेट ए सहित यार संयोग ए अटे यार अर्थ ए यूनियन थीटा इज इक्वल टू ए। तो केमिति होछि हम देखिबा वर्तमान मन करा जाऊ ए सेट रे हमर अछि 1 2 3 ताल थीटा माने एठी कि नाही ताले ए यूनियन थीटा इज इक्वल टू 1 2 3 यूनियन थीटा। तो केते आसीबो रिजल्ट 1 2 3 तो अर्थात ए यूनियन थीटा इज इक्वल टू ए। तो फोर्थ पॉइंट को आसीबा हमर तथ्य नंबर 4 अछि कोन ना ए यूनियन बी सेट ए ओ बी सेट द्वारा समस्त उपादान नै गठित हम देखि सलेनी ए ओ बी सेट द्वारा ए रो एलिमेंट जहा थिबो बी रो एलिमेंट थिबो ताले ए यूनियन बी कले से दुई जनकर एलिमेंट ए यूनियन बी रहबो ताले ए यूनियन बी सेट ए ओ बी सेट द्वारा समस्त उपादान नै गठित तेणु ए रो समस्त उपादान ए यूनियन बी रे रहिबे और बी रो समस्त उपादान ए यूनियन बी रे रहिबे। तो उदाहरण नहीं देखिबा तेणु ए इज इक्वल टू 1 2 3 तर मन कर जो सेट ए रे और 1 2 3 रहा बी रे 3 4 5 रहा देन ए रे 1 2 3 बी सेट रे 3 4 5 तो ए यूनियन बी केते हला ना 1 2 3 4 5 तो देखो एठी 1 2 3 4 5 रे ए सेट रो मध्ये एलिमेंट रहिछि बी सेट रो एलिमेंट मध्ये रहिछि ताले हम उक्ति ठीक रहा ए रो समस्त उपादान यूनियन बी रे रहिबे बी रो समस्त उपादान ए यूनियन बी रे मध्ये रहिबे अर्थात ए सबसेट ए यूनियन बी ओ बी सबसेट ए यूनियन बी बुझीगला। तो चारोटी तथ्य हम जानिले तो एबे हम पढ़िबा संयोगर नियम किछि तथ्य पढ़िले तार संयोगर नियम तो प्रक्रिया नंबर संयोग एक नंबर प्रक्रिया ही चली मन देखिबो। तो संयोग नियम हमर कोन अछि ना प्रथम नियम अछि क्रम विनिमय नियम से कहछि संयोग क्रम विनिमय नियम अर्थ ए यूनियन बी
ଓ ବି ଏର ସଂଯୋଗ ମାନେ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୟୁନିୟନ୍ ଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗଲା ଏ ଓ ବିର ସଂଯୋଗ ଓ ବି ଓ ଏର ସଂଯୋଗ ଏକା ସେଟ୍ ମିଳେ। ତ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଏ ସେଟ୍ରେ ନେଲି 1 2 3, ବି ସେଟ୍ରେ ନେଲି 3 4। ତେବେ ଆମର ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି କେତେ ହେବ? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ଯଦି ବି ୟୁନିୟନ୍ ଏ ନେବି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ଆସିବ 1 2 3 4। ତାହେଲେ ଆମର ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ଯାହା ରହିଲା ବି ୟୁନିୟନ୍ ସେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବିର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ୟୁନିୟନ୍ ଏର ମଧ୍ୟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସେୟା। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ସଂଯୋଗ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଓ ବିର ସଂଯୋଗ ଓ ବି ଓ ଏର ସଂଯୋଗ ମାନେ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ଓ ବି ୟୁନିୟନ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍। ତେବେ ସଂଯୋଗର ନିୟମର ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କ'ଣ ନା ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସହଯୋଗୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସି ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏ ବି ସି ତିନିଟା ସେଟ୍ ନେବା ଦେଖିବା ତ ଏ ସେଟ୍ରେ ନେଲି 1 2, ବି ସେଟ୍ରେ ନେଲି 3 4 5। ତମର ଏ ସେଟ୍ରେ 1 2 ଆଉ ବି ସେଟ୍ରେ 3 4 5। ସି ସେଟ୍ରେ ନେଲି 6 7 8। ତ ଆମର ତିନିଟା ସେଟ୍ ହେଲା 1 2, ଏ ସେଟ୍ରେ 1 2, ବି ସେଟ୍ରେ 3 4 5 ଆଉ ସି ସେଟ୍ରେ 6 7 8। ତ ମୁଁ ଯଦି ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ଲେଖିବି ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ଯେଉଁ କେତେ 1 2 3 4 5 ୟୁନିୟନ୍ ସି ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲେଖାଯିବ 6 7 8। ତ ଆମର ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 2 3 4 5 6 7 8। ଯଦି ଆମର ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ଲେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର 1 2 ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ପାଇଁ ଲେଖାଯିବ କେତେ 3 4 5 6 7 8। ତ ଆମର ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ପାଇଁ ଲେଖାଯିବ କେତେ ନା 1 2 3 4 5 6 7 8। ବୁଝିଗଲା? ତ ଦେଖ ଆମର ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିଲା ନା 1 2 3 4 5 6 7 8। ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ତ 1 2 3 4 5 6 7 8। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ। ତ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ୟୁନିୟନ୍ ସି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପିଲାମାନେ ଏଟା ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।